हेलो स्टूडेंट अक्षय सार यूट्यूब चैनल को आपण मान स्वागत। देखो वर्तमान भारत सरकार तरफ एक बड़ निजुक्ति खबर आसी जहाँ एसएससी रो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं डी एग्जामिनेशन 24 रे माने आपणकर स्टेनोग्राफर रो वैकेंसी आसी आम डिस्कसन करबा आर को माने अप्लाई करि परिबो आर अप्लाई डेट केबे लास्ट डेट केबे सब डिटेल्स कहबा एज लिमिट क्वालिफिकेशन सब डिस्कसन करबा वीडियो को एंड जाए लगी रुहतु एवं जो माने प्रथम थर चैनल विजिट करछंती चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा नोटिफिकेशन को ऑन करंतु एवं आपण सांग सहित शेयर करी वीडियो को लाइक मध्य करंतु। चलंतु स्टार्ट करबा आपण वीडियो देखंतु। फास्ट आर एप्लाई डेट केबे अछि देखंतु डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लिकेशन 26/7/2024 टू 17/8/2024 तापर 26/7 रु आरंभ होई 17/7 पर्यंत आर कौन ऑनलाइन एप्लिकेशन करि परिबे। लास्ट डेट एंड टाइमिंग फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लिकेशन लास्ट रिसिप्ट केबे कहि करि परिबे 17/8/2024 11टा पर्यंत। तापर लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ्री पेमेंट आपण ऑनलाइन पेमेंट केते पर्यंत करि परिबे देखंतु 18/8/2024 देखो तापर कौन देला डेट ऑफ विंड फॉर एप्लिकेशन फॉर करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्ज आपण कौन करेक्शन करिया पई तार गोटे डेट देछि केबे 27/8/2024 टू 28/8 गोटे दिन समय रहउछि। तापर देखंतु आपनकर एग्जाम केबे हबो देखंतु शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन अक्टोबर किंबा नवेम्बर 2024 रे हबार संभावना अछि। तापर देखंतु आर केतोटी पोस्ट अछि वैकेंसी नंबर ऑफ पोस्ट केते देखंतु आपनकर एप्रोक्सीमेटली 2006 पोस्ट अच्छी। तापर कौन रहा रिजर्वेशन सबू पोस्ट जो रंग अच्छी से अच्छी एटा इंपोर्टेंट नुहे चलते डिस्कसन करवा। तापर देखंतु आपनकर एज क्वालिफिकेशन केते एज लिमिट केते सब डिस्कसन करवा। देखंतु चलते एज रिलैक्सेशन देखंतु केते अच्छी आपनकर एज लिमिट्स एज ऑन 1/8/2024 ताने 1 अगस्त रु काउंट हेबो। देखंतु आपनकर स्टेनोग्राफर सी पाई 18 रु 30 इयर एज ऑन 1/8/2024 कैंडिडेट बर्न नॉट बिफोर तामाने कैंडिडेट एई डेट पूर्व जन्म न होइतबा दरकार को डेट 2/8/1994 एंड नॉट लेटर देन 1/8/2006 ताने 2/8/94 रु पूर्व जन्म न होइतबे 1/8/2006 पर जन्म न होइतबे से माने अप्लाई करि परिबे। से भली 27 देखो 18 रु 27 भी देला ग्रेड जोटा डी पाई 18 रु 27 एज ऑन 1/8/2024 कैंडिडेट बर्न नॉट बिफोर 2/8/1997 एंड नॉट लेटर देन 1/8/2006 तापर आपनकर सब ए प्रोसेस रे चलिबो। एटा मन रखते ए प्रोसेस जो मानकर अछि एज भीतर जो माने अछि से माने आप अप्लाई करि पारे अप्लाई करिया पे एलिजिबल से भली आपनकर रिलैक्सेशन रहि देखंतु एससी एसटी पाई 5 वर्ष ओबीसी पाई 3 वर्ष पीडब्ल्यू अनरिजर्व्ड 10 वर्ष पीडब्ल्यू ओबीसी 13 वर्ष पीडब्ल्यू एससी एसटी 15 वर्ष एक्स सर्विस 3 इयर्स से भली आपन एज रिलैक्सेशन रही। जो मैंने वीडियो को एपर्यंत कमेंट ना लाइक करना से माने लाइक कर दिंतु। चलतु आप कौन डिस्कसन करवा क्वालिफिकेशन देखो क्वालिफिकेशन कौन सब डिस्कसन करवा वीडियो एंड देखो सब जानीपारे कौन डाउट रही है कमेंट करेंगे। जो मैंने लाइक करना लाइक कर सर्वप्रथम आउ जो मैंने आप सांग सहित सेयार करवा चाहते सेयार कर आप जानवा सहित आप सांग भी जानीपारे। देखो आपंकर क्वालिफिकेशन देखो कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 12th standard of equivalent examination from a recognized board of under एज ऑन बिफोर द कट ऑफ डेट 17/8/2024 जो मैंने 12th पास करथिबे से माने याको अप्लाई करि परिबे। तापर देखंतु आपनकर एग्जाम फी केते रहउची हाउ टू अप्लाई ए सब जदि आपण माने न करि परिबे केमते अप्लाई करि परिबे कमेंट माध्यम जणातु मु आर अप्लाई वीडियो भी आपण मानकु बनेगी वीडियो रे आपण ए चैनल रे पोस्टिंग करि परिबे। देखो एग्जाम फी केते रहउची फी पेबल 100 रुपीज ओनली 100 रुपीज 100 रुपीज। देखो जो माने वुमेन किबा एससी एसटी पीडब्ल्यू एग्जाम एक्स सर्विसमैन एमान पई कोनोसी चार्ज नाही। देखो कोथरे पेमेंट करि परिबे फ्री कैन बी पेड ओनली बाय ऑनलाइन थ्रू भीम यूपीआई नेट बैंकिंग और यूजिंग वीसा मास्टर कार्ड मास्टर एंड रुपी डेबिट कार्ड आपण ए माध्यम रे अप्लाई करि परिबे माने पुष्टि हमर कोन करि परिबे ये करें कौन पेमेंट करेंगे। देखो तापर आप सेंटर कौटी सेंटर देखो करेंगे जो मैंने ओडिशा रे करने चाहते ओडिशार पिला माने देखो से माने कौन करेंगे ईस्टर्न रिजन में सिलेक्ट करके आपण ओडिशार
କୋଉଠି କୋଉଠି କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ରହିଲା, କଟକ ଗୋଟେ ରହିଲା, ସମ୍ବଲପୁର ରହିଲା। ଏଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଜିନ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ ଏଇସବୁ ସେଣ୍ଟର ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରିଜିନ୍ରେ କରିବେ, ଆଉ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରିଜିନ୍, ଏମିତି ସବୁ ରିଜିନ୍ ଅଛି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସବୁ ରିଜିନ୍, ନର୍ଥ ରିଜିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇସବୁ ରିଜିନ୍ ୱାଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଇଲା ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କେମିତି ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦ ଡିଟେଲ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆର୍ ମେନସନ୍ ବିଲୋ। ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଜନିଂ 50 ମାର୍କ ରହିବ ନା 50ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ 50 ମାର୍କ। ସେଭଳି ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ 50 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ 50 ମାର୍କ ରହିବ। ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରେସନ୍ 100 ମାର୍କ ରହିବ 100 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କେତେ ସମୟ ରହିବ 2 ଘଣ୍ଟା। ଯେଉଁମାନେ PW ସେମାନଙ୍କୁ 2 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାଗିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। Question paper will be objective type multiple choice only. The question will be set both in English and Hindi. English ଆଉ ହିନ୍ଦୀରେ ସେଟ୍ ହେଇଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ। There will be negative marking 2.5 mark for each wrong answer in computer based examination. ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କ ସ୍କୋର୍ଡ ବାଇ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଇନ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଇଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଇନ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ସିଫ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ନର୍ମାଲାଇଜେଡ୍ ବାଇ ୟୁଜିଂ ଦ ଫର୍ମୁଲା ପବ୍ଲିଶ ବାଇ ଦ କମିଶନ୍। ଆପଣଙ୍କର 2007-2019ରେ ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ହେଇଥିଲା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ହେବ। ଅଲଗା ଅଲଗା ସିଫ୍ଟରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଆନ୍ସର୍ କି ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ୱିଲ୍ ବି ପ୍ଲେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ୱେବସାଇଟ୍। ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଆନ୍ସର୍ କି ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମାନେ ଆନ୍ସର୍ କି ଅଛି ଓନ୍ଲି 100 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ପାଇଁ। ଥାଉ ଆନ୍ସର୍ କି ଆସିଲେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେବି। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆମେ ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇଟା ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ଆମର କ'ଣ ସିଲାବସ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ସିଲାବସ୍ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଜନିଂ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦ ଟେଷ୍ଟ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅନ୍ ଆନାଲୋଜିଜ୍, similarities and difference, space, visuality, problem solving, analysis, judgment, decision making, visual memory, discrimination, objection, relationship, number series, non verbal ଏସବୁ ରହିଲା। ତାପରେ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ରହିଲା, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ରହିଲା, କଲଚର, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଇକୋନୋମି, ସାଇନ୍ସ, ଜେନେରାଲ ପଲିଟି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ the Indian constitution and scientific research etc. The question will be such that they do not require a specific study for any discipline. ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କୌଣସି ଇଏ ପାଇଁ ଆସିପାରିବ, ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦ VH candidate of 40% and above visual disability they will be no component of a map, gaps, diagrams, statistics data in the general intelligence and reasoning general awareness paper। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ VH ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲା 40% କିମ୍ବା 40% ଏଭବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବନି। ତାପରେ ଜେନେରାଲ ଇଂଲିଶ, ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ ରହିଲା understanding the English language, its vocabulary, grammar, sentence structure, synonymy, etonymy, and its correct uses etc. His her writing ability would also be state ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ସ୍କିଲ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଡି ପାଇଁ ଇଂଲିଶରେ 50 ଟାଇମ୍ ମିନିଟ୍ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ପାଇଁ। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ 70 ମିନିଟ୍ ରହିବ ସେଭଳି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ 65 ମିନିଟ୍ ରହିବ, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ପାଇଁ 90, ଇଂଲିଶ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ସି 40 55, ହିନ୍ଦୀରେ 55 75। ଏ ଥିଲା କ'ଣ ଆମର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଏସବୁ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆର ଆପ୍ଲାଏ ଭିଡ଼ିଓ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଟାଟା।